No? Perfect, perfect cone. Pagkato pa kita. Oo. Ito kita. Let's go gari daw, sabi ni Uno. Di man pala putik. Hindi man yan putik. Di ka man malubog sana. Dili. Pagkakamalaki di tagadagat man. Galing Uno ah. Kalami san ano no? San amoy ba? Makamisi yung ganitong amoy dun sa ubasan. No, may mga luho-luho oh. Wow. Yay. Naka-diaper pa gayud. Na, wala na hadlok laki. Nana ito nagasuction daddy na ano?